آشنای من غریبم بی تو با خیابان ها، من رفیقم بی تو بعد تو عمرم، من دیگر عاشق نشدم. تو رفتی دگر آینه، خدا حافظ بغض تو سینه، خدا حافظ گم شد در قلبم عشق بی ثمرم، عشق بی خانه، خدا حافظ اشک بی شانه، خدا حافظ باز افتاد در کوی غم ها گذرم. چیدی گلم را از باغی که داشت آلوده عشقی شد، شاخه عشقت را در قلبم سوزاندی ولی خشک نمیشد. از تمام آرزوهایم باغ بی برگ مانده برایم، دور شدی تو برای همیشه، ماندم باز با غصه هایم. تو رفتی دگر آینه، خدا حافظ بغض تو سینه، خدا حافظ گم شد در قلبم عشق بی ثمرم، عشق بی خانه، خدا حافظ اشک بی شانه، خدا حافظ باز افتاد در کوی غم ها گذرم. میخوام با تو جایی بشینم یا که ازت خوابی ببینم، بدون تو خالی این شهر، میدونی من هر جایی که میرم چشمات کاری که میکرد با من هیچ ساقی نمیکرد. میخوام واسه آخرین بار کنار تو شب من تابی بمیرم شاید تلخ و بی‌مزه ولی مست چشاتم، هنوز قبل نگاتم تو صحنه لب در شدی چتر نجاتم، نگرفتی سیبدتم یه لحظه که جاتم، اسمم رو دیوار قلب یاد داری میمونه، پاک نمیشه شب و هر چقدر باری دیوونه، روی بوم خون صورت نقاشی میمونه، چشم کاری کردم که فقط ساقی میمونه، به خودم قول دارم از تو جایی نگم بعد تو با کسی هم اتاقی نشم، تو باز طاقت دارم دست و ما میذارم، گفتم هر جا میری برو این قلب و جایی نبر، رفتی نکردی پای سرتم نگاه، من هنوز منتظرم. چرا میخوام با تو جایی بشینم یا که ازت خوابی ببینم، بدون تو خالی این شهر، میدونی من هر جایی که میرم چشمات کاری که میکرد با من هیچ ساقی نمیکرد. میخوام واسه آخرین بار کنار تو شب من تابی بمیرم هدف من توی گهواره مرد رو برق جوهری و عشقای خوش، نقاشی و اشکالی گم افکارم شده خرواری فوش،
و پای هم تا صبح بیداریم. ساعت برگرد، ساعت برگرد، ساعت برگرد، ساعت برگرد. بازم من همیشه یه گوشه ای تو اتاق ما رفتم، پس اگه نمونه میپرسه دیگه خوابم نه. دارم میدارم به جایی که یادم هست، فقط حالم بد. یادم میاد روزایی که عاشقونه با بچه های محله میرفتیم پای ساعت. روزها با ساعت مثل برق رفتن و دوستان با برقام شدن و گرد نمونه. روزایی که ما پیشه بودم نامرد و همه رفتن، همه سرگرم و غرق توی کار و با عیال و داغ توی حیات ما. دیگه جایی نیست واسه این همه عشق و حال و رها. اینه که یاد سر رفیقان تا کجا با هم میان و چرا تو رو میخوان واسه سود و زیان و هیچکی طرف چون لیست ورق شده 20 ورق خیس. ساعت برگرد، 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 ساعت برگرد. Jest ogień наполняет жизнь одна. По душам дождем течет, в них живет и поет. Небосвод сиянием озарен, и миллион мир в тебя влюблен. Ты свети из песен мир свети, в котором мы живем с тобой одной звездой. Между звезд летит, летит тебе на свет далеко, бросаясь ободом. Далеко и быстро, не боясь сгореть, долететь, людей с собой согреть и рядом завести. Небосвод тобою озарен, и миллион волшебных снов, волшебных снов. I look into your eyes, I see the endless story. Every time you touch my soul, it feels like love and glory. 'Cause you're the one who make this sunshine bright. If you bought Frozen Summer с головой и со дна, да, нас поднимет вверх волна, ну и пусть ветер смоет красный грусть, я верну путь. Ты и я, темноту за руки, доверяй. Там внизу встречи и разлуки, все оставляй. Друзья, добрый вечер еще раз. Ну, мне кажется, наша ночь в музее района Внуково очень даже удалась. У нас столько было сегодня интересных приключений, интересных мероприятий. Была экскурсия в музее, был квест по району Внуково, был спектакль, наконец, это замечательный концерт. Благодарим всех, кто пришел, кто принимал активное участие. И особенно хотим поблагодарить наших артистов. Выбирали место для будущего строительства аэропорта. Да, а здесь тут фотография одних из первых сотрудниц аэропорта Внуково, внуковские женщины-летчицы, Валентина Гризалова, Екатерина Слобоженко. Они были подругами,
летали вместе в составе одного экипажа и поставили рекорд высоты полета на гидроплане. Запечатлены здесь сразу после установления Троегорджа. Валентина Беззубова заслужился звание полковника. Она здесь во Внуково возглавляла управление международных воздушных линий гражданского воздушного флота, сейчас штаб специального военного отряда. Екатерина Слобоженко, она вообще специалист универсала, летчик, штурман и бортмеханик. Вот она крупным планом здесь на фотографии. А это личные вещи. Удостоверение пилота, главный документ летчика. И вот такой вот сувенир. И друзья в 1938 году подарили воздушный ему. Вырезали из дерева, покрасили. Продовольствие один из первых. Блокада Ленинграда. Такой вот музей истории района, ну, значит, аэропорта Внуково. Тут все в основном полеты, самолеты, летчиков. Очень интересная экскурсия. Но во время экскурсии не стал снимать, очень много народа. Да, не маленькое помещение. Я иду как бы по хронологии назад. Там в начале зарождения авиации, это первые летчики, первые самолеты, а там в конце уже завершающие советские. Ну, как советские, естественно. Современных тут нету. Вот памятник погибшим героям-летчикам. Вот аллея славы. Калинкин Борис Тихонович 4 июня 1944 года вывез Иосифа Брос Тита. Вот у нас несколько вопросов. А вот здание аэропорта.